अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन रात 9 बजे तो कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील कश्तवाड़स में आज तम सात फोर्सेज एहलकारन तो मिलिटेंटन दरमियान गोलियन हुंद तबादुल सपदमुत येल फोर्सेज एहलकारों तरफ वसी जंगलन हुंद मुहसर करने आव ये तलाशी कार्रवाई शुरू करने आई वन दोन विलेज डिफेंस गार्डन हज हलाकस पत् कश्तवाड़ के मुख्तलिफ इलाकन मज फोर्सेज एहलकारों तरफ वसी जंगल मज तलाशी कार्रवाई शुरू करने आम यथ दौरान आज सुबह तलाशी कार्रवाई दौरान मिलिटेंटन तो फोर्सेज एहलकारन दरमियान गोलियन हुंद तबादुल सपुद ये गोलियन हंदिस तबादुलस मज फौजी एहलकार जाँ बहक सपुद तत मजीद 3 जख्मी वन जन इलाकस मज लगातार फोर्सेज एहलकारों तरफ तलाशी कार्रवाई जारी है यपर मुख्तलिफ सियासी जमातन हिंदो लीडरों तरफ वाक़ मजम्मत करान वन आमुत जम्मू कशीर मज मिलिटेंसी हिंदन वाक़न मज इजाफा सपदान तो सरकारस पज अम हवाले संजीद सपदुन। किश्तवाड़ के कुंतवाड़ा केशवान क्षेत्र में भारतीय सेना तथा जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकवादियों की घेराबंदी की है। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस तथा सीआरपीएफ के एक जॉइंट ऑपरेशन में आतंकवादियों का कॉर्डन कर दिया गया है। लगातार दोनों साइड से केशवान और कुंतवाड़ा के एरिया में इस वक्त एनकाउंटर चल रहा है। ये वही आतंकवादियों का ग्रुप है जिन्होंने कुछ दिन पहले कुंतवाड़ा में विलेज डिफेंस ग्रुप्स ग्राम सुरक्षा समितियों के सदस्यों को निशाना बनाया था। भारतीय सेना ने, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपी ने ताबड़तोड़ आतंकियों के ठिकानों पर हमला किया है। लगातार दोनों तरफ से इस समय जबरदस्त गोलाबारी हो रही है और हमें विश्वास है कि जल्द ये जो अमन के दुश्मन हैं इनका सफाया होगा। डोडा, किश्तवाड़, रामबन, रियासी, रजौरी, पुंछ जैसे सीमावर्ती और पहाड़ी क्षेत्रों को फिर से दहलाने की एक साजिश आतंकवादियों द्वारा हो रही है। इस साजिश को, जिसके मास्टरमाइंड सीमा के उस पार पाकिस्तान में बैठे हैं, वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया जाए, कश्मीर घाटी को निशाना बनाया जाए। ऐसी साजिशें हो रही हैं। हर साजिश का हम सब को मिलकर एकजुट होकर इन साजिशों का मुकाबला करना होगा। मैं भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और विशेषकर जो विलेज डिफेंस ग्रुप्स के जो सदस्य हैं, हमें विश्वास है कि इन आतंकी साजिशों का जल्द इस सारे क्षेत्र से वो सफाया करने में कामयाब होंगे। बहुत ही दुखद और चिंताजनक घटना है कि 2 रोज पहले 2 विलेज डिफेंस गार्ड नज़ीर अहमद और कुलदीप कुमार को किडनैप करके शहीद करके उनके शव को भी शत याद किया था। और आज नायब सूबेदार राकेश कुमार और 3 जवान जो है वो जख्मी हैं। सूबेदार साहब शहीद हो गए। हम उनके परिवार के साथ सहानुभूति करते हैं, शहीद को सल्यूट करते हैं और जवानों की जल्द उम्मीद करते हैं कि वो सेहतयाब हों। लेकिन इस तरह की घटनाएं बहुत चिंताजनक हैं। लगातार घटनाएं हो रही हैं और उन घटनाओं के बीच में जो दावे बड़े बड़े नेता दिल्ली से पेश करते हैं कि हमने आतंकवाद का सफाया कर दिया, आतंकवाद पर नियंत्रण कर दिया, कुछ पत्थरबाज के आंकड़े बता करके तो अपनी छाती ठोकते हैं, वो उससे भी ज़्यादा दुखद है। मुझे लगता है कि उन शहीदों के परिवारों को भी बहुत दुखद लगता होगा कि सरकार के दावे, खोखले दावे एक तरफ और आतंकवाद बढ़ता हुआ जम्मू सूबे में पिछले 20 साल का आतंकवाद का रिकॉर्ड टूट गया। पिछले साल 1.5 साल में सेना पे हमले होते हैं, हर जगह हर जिले में आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं। कश्मीर के अंदर भी सिलेक्टिव और टारगेटेड किलिंग हो रही है। मजदूरों को मारा जा रहा है, गरीब लोगों को मारा जा रहा है, जवानों को शहीद किया जा रहा है, उनके साथ टकराव हो रहे हैं और केंद्र सरकार दावे पेश करती है। बहुत दुखद है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हालात बड़े गंभीर हैं। हम ये मांग करते हैं
चुनी हुई सरकार का भी ताबन लेके एकजुट की जाए और पूरा जंग लड़ी जाए आतंकवाद का खात्मा और कंट्रोल करने के लिए, ताकि मासूम इनोसेंट लोगों को और हमारे जवानों की शहादतों को रोका जा सके। कांग्रेस पार्टी आतंकवाद को कुचलने के लिए पूरी तरह से सेना, सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस के साथ खड़ी है, सरकार के साथ खड़ी है, लेकिन खोखले दावे करने के बजाय ठोस रणनीति बनाने की जरूरत है। आतंकवाद को काबिल बर्दाश्त नहीं है और इस तरह की हत्याएं और इस तरह की शहादतें नाकाबिल बर्दाश्त हैं। हम मांग करते हैं कि कठोर नीति बनाई जाए और आतंकवाद पे काबू डाला जाए, पाकिस्तान को भी आंख दिखाई जाए और पाकिस्तान से आ रहे आतंकवादियों को भी जो है वो मौत के घाट उतारा जाए। ये हमारी मांग। अब देखिए, पिछले 3 दिनों में ये दूसरी घटना है किश्तवाड़ में। हालांकि 2 नवंबर से लेकर के अब तक 8 जो मिलिटेंट्स उनको मारा भी गया है, लेकिन कहीं न कहीं ये भी है कि मिलिटेंसी द्वारा सर उठा रही है। चिंता का विषय है। राकेश कुमार जो नायब सूबेदार था, उनका शहीद होना दुखद समाचार है। 3 जवान भी शहीद हुए हैं। हालांकि सुरक्षा बल अपना ऑपरेशन कर रहे हैं। सुबह से भी कश्मीर में भी ऑपरेशन चल रहा था। इस प्रकार की जो गतिविधियां, उसमें जवान लगातार अपना सारा इलाका घेर करके काम करते हैं। लेकिन अभी पूरी जानकारी मिलने के बाद ही चीजें तय होंगी। लेकिन जो कन्फर्म हुआ है, राकेश कुमार की शहादत हुई है, दुखद है। मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। उनकी शहादत बेकार जाने वाली नहीं है और उनकी जो 3 जवान हमारे इंजर्ड हुए हैं, उनकी भी जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। कश्तवाड़स में आज हजरत शाह असरारुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैहि हुंद सालाना उर्स नहायत अकीदत एहतराम सान मनावना आमुत। यथ दौरान अत रत रात शब खनी करने सवाल अलाव दरूद अजकार चन मजलिसन हुंद सज करना यथ मज अकीदतमंदन हिंद बड़ी तादाद शिरकत कर। ये जन वक्फ चेयरपर्सन डॉक्टर दरक्षा इंद्राबी अत हाजिरी दित। यथ दौरान तिमन हमरा वक्फिक दोयम जिम्मेदार त मौजूद स। अभी जो असरार साहब बगदादी का उर्स है, इसमें भी एक बड़ा मेला लगा हुआ है। अब जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने, जब से जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड नए सिरे से तश्कील हुआ है, उसमें आप देख रहे हैं पूरे जम्मू कश्मीर में जहाँ जहाँ पे उर्स मनाए जाते हैं, जहाँ पे हमारी दरगाहें हैं, उनको नए सिरे से तामीर करना, वहाँ पे उर्स मुबारक पे अच्छे तरीके से इंतज़ामात करना, यहाँ पर हमारा पहला मकसद है अभी। क्योंकि यहाँ पे सराय नहीं है, यहाँ गेस्ट हाउस कोई वक्फ की तरफ से नहीं है। क्योंकि आप यहाँ बेहतर सारे लोग जानते हैं यहाँ पे क्या मसले रहे हैं, मसाइल रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं उन मसले और मसाइल को एक तरफ रख के उनको भी ठीक करके पहले हम अब कंस्ट्रक्शन वर्क यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ताकि जो ज़ायरीन दूर दूर से आते हैं, हमने देखा यहाँ हिमाचल के लोग आते हैं और यहाँ पे ये खूबसूरत बात है, ये हिंदू मुसलमानों का एक मंबा है। यहाँ पे दरगाहों में हिंदू मुसलमान सारे इकट्ठे जाते हैं और यहाँ भाईचारे की एक मिसाल है। ये भाईचारा कायम रहे। ये असरार साहब, जो सैयद असरार शाह बगदादी साहब और फरीद साहब बगदादी ने यहाँ पर जब आए हैं, ये तभी से ये चिराग जला है और ये हमेशा रहेगा भाईचारा। और आज मैं सबों को आपके ज़रिए से इस बड़े दिन की मुबारकबाद देती हूँ। पहले हमारा जो आज स्कूल में फंक्शन रहा बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि ये सालाना उर्स पे जब यहाँ पे असरार साहब का उर्स मुबारक मनाया जाता है, तभी स्कूल में सालाना जलसा भी रहता है। और ये यहाँ पे रिवायत रही है किश्तवाड़ की, ये स्कूल, यहाँ पे स्कूल ने बहुत बड़े ऑफिसर्स दिए हैं, एजुकेशन का संग मील माना जाता है। यहाँ पे बुज़ुर्गों ने बहुत मेहनत करी है और इस इस्लामिया स्कूल फरीदिया का संग बुनियाद जब ही लगा है, तभी से इसमें जो हमने देखा कि पिछले 2-3 सालों से हमने बराबर यहाँ देखा, जो पुराने स्टूडेंट हैं जिन्होंने यहाँ पढ़ा है, जिनके बच्चों ने पढ़ा है, वो सारे इस इजलास में आते हैं। और हमें लगता है इस स्कूल ने यहाँ पे बड़े बड़े ऑफिसर्स दिए हैं और एजुकेशन का ये मंबा है। उस सालाने उर्स में आज सारे लोग शामिल हो गए जो आप
ممبر اسمبلی بیرو ڈاکٹر محمد شفیعن آز حلقہ انتخاب کن کیان علاقن ہند دورہ کورمت یتھ دوران لوکو طرف ممبر موصوفس درپیش مشکلن حوالہ زان دن آئی یل زن ممبر موصوفن لوکن یقین دیت تہند طرف وتلاون آمت مسئلہ انزراونس حوالہ سنجیدہ قدم تلنے یتھ زن عام لوکن مزید مشکل ویترن پین. پھر راشن کا مسئلہ جو حکومتوں کا کام ہوتا ہے ان کو اپنا ایک صحت مند قوم قائم کرنا ہوتا ہے. صحت سب سے بڑا ضروری ہے، لیکن پچھلے دور میں کیا ہوا تھا، 20 کلو کی بجائے 5 کلو. وہ نہیں چاہتے تھے کہ کشمیر یا جموں کے لوگ صحت مند اور مضبوط ہو. وہ ان کی یہ چال تھی کہ یہ غذائی کمی کی وجہ سے کمزور قوم رہنے چاہیے. انشاءاللہ ہماری حکومت اسی 10 دن میں ایک آرڈر لا رہے ہیں کہ جو راشن پہلے ہمارے لوگوں کو مل رہی تھی اسی مقدار سے ان کو راشن ملے. اور جہاں تک میرا رول ہے یہاں پر اپنے لوگوں کے ساتھ شکر ہے کہ جو میری کنسٹیچوئنسی کے مسائل تھے وہ نے اپنے لیڈرشپ اپنے وزراء کے ان کے نظریہ میں نے لایا. کانگریس پارٹی طرف آز اونت پورس مز تقریبی ہند سانز کرنا آمت یت مز سریندر سنگھ چنی تو دویمو لیڈر علاوہ ورکرو شرکت کر. ات موقع پہ یہ علاقہ مز کانگریس دفتر سے افتتاح کرنا آو. تب سریندر سنگھ چنین وونمت علاقہ مز کانگریس پارٹی مزید مضبوط بنانے حوالہ یہ دفتر قائم کرنا آمت یہ زن ین والن مختلف انتخابن دوران پارٹی بار اکثریت سان کامیابی حاصل سپدی. دیکھیے ہم لوگوں نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ الیکشنز کے بعد ابھی سرکار بھی بن گئی اور ہم لوگوں نے کوشش کی کہ ہم ترال کے اندر پہلے ہم نے ترال کا ایک آفس کھولا اور یہاں اونتی پورہ جو ہے بہت بڑا ٹاؤن ہے، اس کے گرد نواح بہت سارے گاؤں بھی ہیں اور جو ترال نہیں پہنچ سکتے وہ ہمارے اس آفس کے کیچمنٹ ایریا میں آتے ہیں. اور ہم نے کوشش کی کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں جن کے مسئلے مسائل ہیں، چاہے ٹاؤن ایریا کے ہیں چاہے وہ گاؤں کے ہیں، وہ سارے مسئلے مسائل جو ہیں وہ یہاں لوگ لے کے جو ہمارے پارٹی کے کارکرتا وہ تو ہیں، لیکن عام جنتا کے لیے بھی ایک میسیج ہے کہ آپ کو کوئی بھی تکلیف ہو، آپ کو کوئی بھی سرکار تک بات پہنچانی ہو، آپ کا کوئی بھی کام جو ہمارے ہاتھ میں ہو جو کر سکیں ہم، اس کے لیے آپ کے لیے ایک فیسلٹی جو ہے ہم نے یہاں پہ رکھی. اور وہ فیسلٹی ہماری یہ کانگریس یونٹ یہاں پہ اونتی پورہ کا کھولا اور وہ یہاں پہ آ کے اپنے مسئلے مسائل کا ازالہ جو ہے جو ہمارے یہاں پہ لیڈر حضرات اونتی پورہ یونٹ کے. ناظرین خبر نامس مجھ تہد دوبارہ خیر مقدم تو پیش مزید خبرن ہند تفصیل. ممبر اسمبلی شانگس ریاض احمد خانن آز نوگامس مز اکس ریسٹورنٹس افتتاح کورمت یل زن تمو ات موقع پہ ون نوجوان پز پرائیویٹ سیکٹرس کن زون دن یت زن تم اخ پن کاروبار شروع کرت ہیکن تو دویمن نوجوانن تہ ہیکن ان ژور زینک موقع فراہم کرت. جہاں تک آپ کے بے روزگاری کی بات ہے، آپ نے ایک بات کی، جب اقبال صاحب جیسی جوانوں کی طرف میری نظر جاتی ہے تو میں ایک تسلی ہوتی ہے کہ اب اس قوم میں جذبہ پیدا ہوا ہے اور یہ ہم جان چکے ہیں کہ اب اپنے ہاتھ ٹانگوں پر کھڑا ہونا ہے، روزگار خود کمانا ہے. جب ایسے جوان سماج میں ہوں گے تو بے روزگاری کا نام نہیں رہے گا. انشاءاللہ وقت ان قریب میں اپنے آپ کو خوش تصور کرتا ہوں کہ میری اس کان ایسے جوان بھی جو ایک تو خود روزگار کماتے ہیں اور دوسروں کو بھی روزگار دیتے ہیں، اور ان دونوں چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمیں وہ چیزیں مہیا کرتے ہیں جن چیزوں کے لیے ہمیں دور دور تک سٹیوں اور شہروں میں جانا پڑتا ہے. جب ہمیں گھر میں ایسی چیزیں مہیا ہوں تو میں ایسے جوان کی اس اناگریشن سیریمنی نہ ہوں تو کیا کروں. میں خود کو خوش قسمت سمجھتا ہوں، اس نے مجھے چنا یہاں آنے کے لیے اور میں اس کی حوصلہ افزائی کے لیے آیا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ اس کا ایک کاروبار پھولے پھلے. ترالس مز آز کانگریس پارٹی طرف تقریبی ہند سانز کرنا آمت یت مز سریندر سنگھ چنی تو دویمو لیڈر علاوہ ورکرو شرکت کر. ات موقع پہ یہ کیا لوگ کانگریس پارٹی مز شامل سپد تب پارٹی لیڈرو تو ورکرو طرف تہد والیاہن استقبال کرنا آمت. یل زن سریندر سنگھ چنین ات موقع پہ ورکرن پہ زور دت تم گھن چک سان کام کرن یت زن زیادہ کھت زیادہ لوگ کانگریس پارٹی ست وابستہ سپدن.
यहाँ वाला जो है कि यहाँ हमने लोगों के जो मसले मसाइल हैं उनको यहाँ पे सुन रहा हूँ, और सुनने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन को जिस जिस डिपार्टमेंट के मसले हमारे पास आएंगे उनके पास लेके इनके जो मसले मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ अभी मेरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी साथ हैं, और हमारा त्राल में बैठने का ही मकसद ये है कि यहाँ का ऑफिस ये लोगों का ऑफिस है, और लोग जिस तरह चहल पहल आप लोगों ने आज देखी, तो ये मुझे लगता है कि लोगों का हमारे साथ जुड़ने का भी मकसद यही है कि लोग पार्टियां छोड़ के अगर हमारे साथ आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो एक पॉलिसी है उसको ये अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं त्राल वाले। और त्राल में मैंने पहले भी बोला कि बहुत उर्से के बाद हम लोगों ने यहाँ पे ऑफिस खोला, और जब ऑफिस खुला तो लोगों की ज्वाइनिंग भी जो है वो जोर दर जोर आ रही है, और आगे भी प्रोग्राम जो है लाएअमल दे रहे हैं। किस ढंग के प्रोग्राम होंगे आप मीडिया के मुखातिब होके आपको मैं बता दिया करूँगा। देखिए, मैं ये कहूँ कि मेरे पास अभी कुछ बिजली फी के मसले भी यहाँ पे आए, और उसके बाद जो कटलेट बिजली की है, आपको मालूम है कि सर्दियों में पानी तो कम रहता ही रहता है, लेकिन इसमें सरकार की नोटिस में लाना बड़ा ज़रूरी है, और वो सरकार की नोटिस में लाएंगे। हम चाहते हैं कि ये हमारी जो सरकार बनी है, इस सरकार में कुछ नई चीज़ें जो हैं वो उभर के आएँ। हम पुराना उसको मतलब लेपा पोची करके अगर उसको चलाएंगे तो लोगों ने ये सारा पिछले 20-25 साल से, जब अब सरकार थी तब भी देखा, अभी गवर्नर रूल था तब भी देखा। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम नई सरकार बनी है 10 साल के बाद, और नई चीज़ें जो हैं उसको इख्तिताम में लाके और लोगों के मतलब लोगों को फैसिलिटेट कर सकें, लोगों को आसानी हो, तो उस पर हम काम कर रहे हैं। अभी देखते हैं, अभी आपने देखा 2-3 दिन सीएम साहब जब से बैठे, जब से सरकार बैठी, मैं सबको कहता था कि हमारा पहला मकसद था कि हम किसी तरीके से सेक्रेटरीट के अंदर जाएं। तो सेक्रेटरीट के अंदर मैं सीएम साहब से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उनको यही हवाला दिया, मैंने कहा हम चाहते थे कि अवाम जो है, पहले अवामी राज जो है वो सेक्रेटरीट के अंदर आए, और वो आज है। लोगों का आना जाना चहल पहल जो है वो वहाँ शुरू हो चुकी है, और जो मसले मसाइल हैं उनको भी हल करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आने वाले कल में। ये आपने मेरी नोटिस में लाया, मैं जो हुकाम है उनसे बात करूंगा, जो आला अफसरान हैं उनसे ये मसला जो है उसको उठा के, और बच्चों को नुकसान नहीं होना चाहिए, पढ़ाई को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, और बच्चों का कैरियर और फ्यूचर जो है वो उससे वाबस्ता है। मुझे लगता कि हमारी सरकार की कोशिश है, आपने जैसे देखा अभी मिनिस्टर साहिबा ने उन्होंने इसको सेशन को भी चेंज किया, तो एजुकेशन पॉलिसीज जहाँ पे कुछ जिसमें आना खानी थी उसको रेक्टिफाई करके और उसको दुरुस्त करने की कोशिश। आरवा बीरू बडगाम के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे मुकामी सड़कन हज खस्तहली तो चनाब वेसे हवाले कई फिर हुकामन जान दिन आई, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूकों तरफ बीरवस मंग कर आमज इलाकस में सड़कन हज शहर पर तो चनाब वेसे दूर करने हवाले गसन कदम तुलने इन युत जन आम लूकन राहत वात। ये जन मुकामी मेंबर असम्बली डॉक्टर मोहम्मद शफीन अमे हवाले कत करान वोन जे नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हूं मौकूफ ये आम लूकन गस कुन त सूरतस मज राहत वातन तो बीरव के लोगों तरफ वतलावन आमत मसल अंजरावनस हवाले तीन संजीदा कदम तुलना। प्रॉब्लम शुमारे हल्के अरबस मज वो कि प्रॉब्लम वनो कचा गुक सारी खुद मेन गाँवस मज तम गई रोडस आज ब्रो 2014 ब्रोट कड़मित रोड आरवा टू लालपोरा ब्या आरवा टू एछामा इन रोडन आए तम MG नरेगा तहत आम रोड तम सात कड़ने तम सात MLA डॉक्टर शफी अहमद वानी साहब तम क्यादत मज आए रोड तम सात कड़ने, मगर बदकिस्मती सान पता गो तत युत मुदत कि तुम रोडन हालत वुचान कि यह हालत क्या वनकस मतलब इंसान सुन पकुन शपर दशवार। अगर माना अप इंसान पकि अत पोलूशन गसन खतरा तुम वो मतलब अत क्या गर्द गुबार सत चूंकि मतलब उम्मीद कि DDC चेयरमैन साहब मतलब नजदीक कि अत अरवस तो हमें कहीं तक फर्क मतलब हल्कस मज प्रॉब्लम बह वन गोच प्रॉब्लम अपर आरवा या फिल्ट्रेशन प्लांट आमुत बना मगर तमुक आब न गो चालू कहें यह अपर आरवा पठारस पे बस्ती वनकस यन माजन बेन कोरन सान अमन ज्यादा सख्ती क्या आब गोडनुक मसला। दोम कत रोड कनेक्टिविटी हम कड़मित
MLA صٲبن ییٚلہِ سُہ PDP یس منٛز اوس آز چھِ سُہ اکھ اُمیدٕچ کران بیٚیہِ تہِ آو یِہوے تہٕ مگر یِمن تتہِ پٮ۪ٹھ وٕچھو حظ آز گٔے 10 ؤری یِمن روڈن ہُنٛد حالات وٕچھ حظ خستہٕ چھُ کُنہِ چھُنہٕ مقدم آمُت تراونہٕ حظ کِہیٖنۍ تہٕ ییٚتہِ حظ چھِ ڈسٹہٕ سۭتۍ گژھان پولوٗشن امہِ سۭتۍ حظ چھِ گژھان بٮ۪مار چھِ گژھان سٲنۍ لۄکٕٹۍ موسوٗم بچہِ بُزرگ خاص کر یِمن حظ چھِ چھاتہِ اَٹہِ گژھان ییٚمہِ گردٕ سۭتۍ تہٕ دوٚیِم کتھ حظ چھِ اَسہِ بہٕ چھُس MLA صٲبس گُزٲرِش کران یُس وٕنکیٚنس بنیو اللہ تعالیٰ ہن بنوو سُہ مگر اَسہِ حظ چھِ اکھ اُمید کہِ ییٚتہِ گژھِ اکھ PHC پرائمری ہیلتھ سینٹر ییٚتہِ حظ گوٚژھ گژھُن. ہمارے پاس ایک تجربہ ہے, ایک ایکسپیرینس ہے اور اپنی گورنمنٹ ہے, وہ گورنمنٹ جو لوگوں کے بلا اور فلاح کے لیے وجود میں آئی ہے. ہمارا کام تو یہی ہے, ہمارا تو مشن یہی ہے. ان میں ایک آرڈر لا رہے ہیں کہ جو راشن پہلے ہمارے لوگوں کو مل رہی تھی اسی مقدار سے ان کو راشن ملے. اور جہاں تک میرا رول ہے یہاں پر اپنے لوگوں کے ساتھ شکر ہے کہ جو میری کنسٹیچوئنسی کے مسائل تھے وہ نے اپنے لیڈرشپ اپنے وزراء کے ان کے نظریے میں نے لایا. میں کیا سناؤں, مجھے میراث میں کیا مل گیا. بیرو ایک تواریخی تحصیل ہے, سب سے پرانا تحصیل ہے, لیکن بیروا میں تحصیلدار پچھلے 1 سال سے نہیں ہے. تحصیلدار خواہ کو بیروا اور خواہ کا تحصیل بھی یہ دیکھنا پڑتا ہے. جناب یہاں پر یہ حال ہے کہ میونسپل کمیٹی کا ایگزیکٹو آفیسر ہی نہیں ہے, کہیں اور سے اس کو ایڈیشنل چارج ملا ہے. بلاک میڈیکل آفیسر بہت بڑا ہیلتھ بلاک ہے, BMO ریٹائر ہو گیا, لیکن پچھلے 6 ماہ سے وہاں BMO نہیں ہے. ماگام کی ہائر سیکنڈری میں خود اس ہائر سیکنڈری سے پڑھا ہوں. جموں کشمیر کی ایک بہت بڑی اور مشہور ہائر سیکنڈری ہے, وہاں پرنسپل نہیں ہے. یہ حال ہمیں ملا ہے پچھلے 4 سال سے. ابراہیم کالونی سی جلال آباد سوپر کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمت یدوی پاورچ گھن ست بستی مز روزن ول لوک مشکلن مز ہینچ آمت. امہ حوالہ یہ پھر محکمہ بجلی ہندین ملازمن تو ذمہ دارن زان دن آئی, تاہم چھ کھانا قدم تلنا آمت. مقامی لوکو طرف محکمہ بجلی ہندین ملازمن تو ذمہ دارن مانگ کرنا آمز زِ علاقس کن گژھِ خاص زون دن یُن یُتھ زن لوکن بتھن ول مشکل دور کرنے ین. اچھا پرابلم یم پاور سر اچھا ٹرپ وسان تو وسان 15 منٹن سے داران 15 منٹ پہ گھان پہ گئی الیکٹرک ڈپارٹمنٹس ون یہ سون جیورسڈکشن کی گئی فرمت تم ون سون جیورسڈکشن کی اس کرتو جسٹفائی یہ کم سن جیورسڈکشن کس نش گھو سن مشکلات کپ گھن ازال. کوتاہ ٹائم گو تہ پاور نہ گئی 15 دہ ات پرابلم گھان تو گھان ونیک تام گئی تھی کن ڈپارٹمنٹس گئی PDOس گئی PDD ڈپارٹمنٹس تہ لائن مین یم تہ کنسرن آمت تمن نش گیس تم گرا کھانا کھسان ہور کالا پیش کش پتہ بیٚیہِ گژھان تی. یہ پور پٲٹھۍ ریکٹِفاے گژھان کینٛہہ. سون مسلہٕ یہ کرتو مہربٲنی کر حکامن تین واتنٲیتو یہ گژھِ بالکل ٹھیک آسن یہ پٲٹھۍ نارمل پٲٹھۍ. یہ لاجا یہ ٹرانسفارمر یہ جناب علی دوٚپُکھ یتھ گژھِ لوڈ یتھ پٲٹھۍ کم یتھ چھِ کیبلِنگ تہِ کٔرِتھ سورُے کینٛہہ چھِ کٔرِتھ مگر توپتہٕ تہِ چھُنہٕ گژھان سون مسلہٕ گوٚو نہٕ حل کینٛہہ. پٔتِم 15 دۄہ گژھان أکِس محکمس گرا بیٚکِس گرا گوٚو 3 دۄہن پاور گراو 2 دۄہن بنٛد. وجہ چھُ گژھان یہِ کہِ اتھ چھُ آسان خٲلی ٹرٛپ تہٕ ٹرٛپ. یہ چھِ 2 ہتھ کے ٹرانسفارم تقریباً 34 گرن اس کنسرن ڈپارٹمنٹ تہ گئی تمس فون تہِ تم آے تہِ راتھ. تو ناظرین ات ووت کٲشُر خبرنامہ اند یودوے زندگی روز پگہ سپدِ تۄہہِ سۭتۍ بیٚیہِ مُلاقات. فی الحال دِیِو اجازت, خدایس حوالہٕ.